Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une composition de français premier trimestre de cinquième année يعني السنة الخامسة. نبداو عندنا le sujet et ici on a le hérisson. Le hérisson هو القنفذ. نبدأ بالو texte ومن بعد نلقاو les questions, la compréhension de l'écrit. Le problème est, on en trouve des questions et puis on en trouve aussi, il y a une production écrite. عليها 4 points. أعزائي الطلبة لازم تولهم مليح وما تنيجليجيو حتى طرف من لي كيستيون هذو. الأولين عليهم 6 points، ديما نلقاوهم عليهم 6 points. ونلقاو la production écrite à 4 points. نبداو لا بروميير دي شوز نقراو لو تكست. نحاولوا اعزائي الطلبه نقراو تكست بالعقل ونفهموه بالعقل. عندنا لو هيريسون ايسي هو لو قنفذ كما تفهمنا. لو تكست عندنا قالك لو هيريسون est un petit mammifère يعني ولود، يعني حيوان ولود de 26 à 28 cm de long. Sa queue mesure 2,5 cm. La femelle est légèrement plus petite. Il se nourrit d'insectes, يعني حشرات, et d'escargots. Il s'attaque aussi aux grenouilles, ضفادع et aux rats. Voilà, c'est tout ce qui mange le hérisson. Voilà, son corps est recouvert de piquants de 1,8 cm environ. Du piquant يعني الشوك هذا اللي فيه اسمه لي بيكون. لازم تولهم مليح أعزائي الطلبة. Pendant la journée يعني في النهار il s'enroule sur lui-même. اسمه يتقوقع على نفسه. Il s'enroule sur lui-même et se cache sous les feuilles mortes. يروح يتدرج يعني تحت les feuilles mortes. Il ne sort que la nuit ou lorsqu'il pleut. أيضا عندما تمطر pour chasser les escargots parce que les escargots نلقاوهم en général كي تصب المطر. C'est un extrait d'Encarta 2005. Les questions. نبداو les questions أعزائي الطلبة. قال recopie la bonne réponse. هذا le texte. C'est quoi ce texte là qui قريناه c'est quoi? C'est un texte narratif يعني يحكي لك في قصة ou documentaire يعني وثائقي ou une bande dessinée يعني كرتون يعني بوند ديسيني يعني نقدروا نقولوا رسوم متحركه. فوالا رسوم متحركه. هنا هذا نشوفوا فيه مدلنا بزاف لو تكست نشوفوا فيه مدلنا بزاف معلومات ومعلومات يعني هذا التكست هذا راهو دوكيومونتير يعني وثائقي. نكتبوا معايا الاولاد هنايا لو تكست اي دوكيومونتير. ثبتوا رواحكم وكتبوا مليح. عندنا ريبون بار فري او فو. vrai يعني صحيح أم خطأ. Le hérisson est plus grand que sa femelle. حنا قالك هو le hérisson اسمه le mâle يعني الذكر أكبر بقليل من la femelle. نقولوا vrai. نقول لكم علاش vrai. نقولوا vrai. كتبنا vrai. على واش vrai parce que كتبوا لنا هنا la femelle est légèrement plus petite. اسمع عطاوك لاكس قالك la femelle شويه صغيره على le mâle تاعها. اسمع هنا قالك لاكس le hérisson le mâle est plus grand هو كبير عليها. نقولوا vrai. قالك le corps دركا du hérisson est couvert de fourrure. عنده fourrure هو non عنده هو les piquants. اسمع نقولوا هنايا faux. Voilà. عندنا نروحوا لا troisième question كما راكم تشوفوا أعزائي الطلبة. Donne un mot un seul à la même famille que légèrement نحيو كنشوفوا نقولوا نلقاو léger ونزيدوا هذا le suffixe ment هذا نحيوه نلقاو le mot de la même famille هي le même famille هو عفوا الأولاد هي léger فقط. نديرو لا غاسين هذه لا غاسين وهذا لو سوفيكس تاعها. مثلا نديكم ثاني مثال نلقاو نقولوا heureuse نقولوا
heureuse هو سعيدة. نقولوا heureusement يعني زدنا لها من هنا نلقاو باللي زدنا لها اومون. هذاك هو كي نحو اومون يرجع عندنا ان اوتر مو دو لا ميم فامي، اسمها من نفس العائلة، ليجي وليجيرمون من نفس العائلة. نروحوا أصدقائي أو تلاميذي الصغار، نروحوا la question 4. Séparez les groupes de la phrase suivante et nommez-les. هنايا عندنا un groupe de phrases, on va les séparer. عندنا le hérisson, c'est quoi? C'est le groupe nominal sujet. Voilà. Se cache, c'est le verbe pronominal. Se cacher, c'est le verbe. Sous les feuilles mortes, يعني تحت les feuilles mortes, sous les feuilles mortes. وش هو أصدقائي؟ هي complément يعني مدلك يعني le lieu هنايا أين يعني sous les feuilles mortes يعني complément circonstanciel du lieu. نديرو CCL، نديرو هنايا CCL complément circonstanciel du lieu. Voilà. عندنا يخي كما قريتو كما شفتو في العام هذا تقراو لي كومبليمون دوبجي ديريكت، كومبليمون دوبجي انديريكت، ونتقراو لي كومبليمون circonstanciel de lieu et complément circonstanciel de temps. هذا le lieu parce que نعطانا où se cachent les hérissons تحت les feuilles mortes أوراق الميتة. سمعتك لو ليو أين تكون، أين يتخبأ ولا أين il se cache. نروحو هنايا قالك écrit هاد لا phrase au présent. On écrit cette phrase au présent. Attends que هو le hérisson chasse les escargots. Le hérisson باش نعوضوها بإل سما chasse. هنا les hérissons اما نعوضوها باش il avec s. كي نديروها avec s واش ترجع لنا اعزائي؟ ترجع شاس. نحاولوا نكتبوها هنايا شاس ان تي كما تفهمنا ان تي. فوالا. دركا عن هنا احنا هذا الشاس جاي لو فيرب شاسي بروميي جروب يخلص ب ار. عندنا لي زيريسون سونوري et sonnerie d'escargot. نساو لو دي نورمالمون لو دي لو ديسكارغو. se nourrit يعني جات من هو c'est un verbe pronominal جا هو من deuxième groupe ir se nourrir هو نقولوا se nourrir باسكو محول هنايا هو راه مصرف هنا مع il لو hérisson. كي نرجعوها ال يسمى هنا واش ترجع هنا نقول elle se nourrissent باسكو راه هو كي نديرو نديرو 2 s e n t باسكو راه هو كي deuxième groupe. elles se nourrissent d'escargots. Voilà. هنايا نروحو 6e question. Mais au pluriel. Le hérisson n'est pas un oiseau. Bien sûr, il n'est pas un oiseau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En pluriel, qu'est-ce qu'on fait? Les hérissons نزيدو لها الاس. عم بالكم بلي في البلوريال نزيدو الاس. ne quoi؟ قالك هنايا ني مالا باسكو هنايا اي باسكو راهو il كون نرجعوهم il avec s تعود son. ne sont pas نحولوا هذاك هذا ne sont pas quoi؟ ils ne sont pas quoi؟ des oiseaux des ترجع des oiseaux. ما تنساوش اعزائي الطلبه تزيدوا لو اكس على الاخر تاع les oiseaux. فوالا حنا درناها لا فورم pluriel en pluriel. نروحو دركا التكست est très facile راكم تشوفوا فيه très facile نقدروا نحلوه فاسيلمون. واحد يثبت روحو ويشوف كيفاش يحل. عندنا production écrite قالك pour enrichir le bestiaire de ton école sur les animaux. نديرو ديما des productions écrites sur les animaux. On les décrit. قرينا le lion, la girafe, la gazelle. On a fait toutes sortes d'animaux. À chaque fois يزيدوا لكم هما un animal جديد هكذا وانتم ديروا له la description تاعو. C'est ça. Voilà.
نعاودو تبان الصورة مليح توضح الصورة. Pour enrichir les bestiaires de ton école sur les animaux, écris un petit texte de 4 à 5 phrases. On fait 4 ou 5 phrases où tu présenteras le pigeon. Le pigeon, c'est quoi? C'est le hamama. Le hamama ou le pigeon. Utilise le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, ديما يكون حاضر. Utilise la troisième personne du singulier, هي il. La troisième personne du singulier, هي il. لازم تخدم ب il ou le présent. نروحوا أعزائي الطلبة لو طابلو تاع لي زوتي. ها هو لو بيجون. فوالا لو بيجون. وعطاوك في الطابلو هذا كارت ديدونتيتي. عطاك كارت ديدونتيتي يسمى لو بيجون هذا. عطاك يسمى لو طابلو هذا تقدر تجبدو منه نجبدو منه الاخر كيفاش نكتبوا لا برودكسيون اكريت. نبداو ديما اعزائي الطلبه بلو تيتر. Le titre نكتبو le pigeon. ديما تبداو la production بلو titre. نروحو le pigeon. Qu'est-ce qu'il a? نبداو الحاجة الأولى قال classe. C'est un oiseau. C'est pas un animal le pigeon. C'est pas un animal, c'est un oiseau. Nourriture. Sa nourriture c'est la graine. يعني الحبوب ياكل حبوب. Le cri يعني الصوت الذي يخرجوا هو ركولمون. لو ركولمون يعيطولو هذاك تاع الصوت اللي يديروا الحمام اسمه لو ركولمون. الابيتا يعني اين يسكن هذا الحمام؟ في لي فيل، في المدن ولا كومباني. وفي لا كومباني يعني في المزارع وفي لا كومباني يسمى في البلايص يسموا تلقاو ديما الحمام. نبداو نديرو نوتر برودكسيون اكريت. نبداو لو pigeon c'est un oiseau. نقولوش c'est un animal, c'est un oiseau. هذه لا فراز الأولى. نزيد نديرو il درك se nourrit تاع nourrir تاع nourriture تاع nourriture. il se nourrit نديرو nourrit راه هي كي مصرفة مع il IT. Il se nourrit avec un deux airs, nourrit. Il se nourrit de quoi? De graines. Voilà, il se nourrit de graines. C'est la deuxième phrase. La troisième phrase. Qu'est-ce qu'il y a? Il vit. Ou il habite parce qu'attend le verbe l'habitant نديرو il habite مصرف في présent حتى هو dans les villes ثم في المدن اس et non خليونا et les campagnes ثم en même temps il vit dans les villes et les campagnes en même temps. Alors il vit dans les villes, la campagne. Troisième phrase. نزيدو نديرو حنا la quatrième phrase. Et ان شاء الله تكونوا تشوفوا مليح. il vit dans la campagne. نروحوا نزيدو نشوفوا واش نلقاو هنايا في لو طابلو هذا. واش نلقاو؟ درنا بيجون، درنا وازو، درنا غران، درنا بقالنا هذه ريكولمون. نقولوا son cri اسم الهيا تاعو سي le roucoulement. اسمها درنا على roucoulement. Voilà. اسمها درنا 1 2 3 4. درنا 4 phrases من هذا لو طابلو اللي عطاوهولنا. Voilà. نزيدو واش نمشيو وقادرين نزيدو حنا une autre phrase نزيدوها حنا من عندنا حنايا. نزيدو قلنا le pigeon c'est un oiseau. Il se nourrit de graines. Il habite dans les villes et les campagnes. Son cri c'est le roucoulement. Et qu'est-ce qu'on va dire encore? On peut dire aussi il a sur son corps عنده في جسمه des plumes. عنده في جسمه il a dans son corps il a sur son corps des plumes. عنده هو les plumes هو الريش
حنا زدنا 5 1 2 3 4 5 حنا درنا 5 دي بلوم فوالا حنا درنا une petite production écrite un petit paragraphe يكون bien titre ما تنساوش الولاد لي فيرغول entre phrase et phrase نديروا la virgule وربي يوفق الجميع ان شاء الله وملتقى في un nouveau sujet en français